ni émission yi ak Lina Bora comité national olympique et sportif du Mali de la Ademenendo ni sotelma Mali teli. Anga wale nyumandon ful ni tamni be kata au bela jele yoro au fenfenye madalo duni wati na Renouveau TV ale jabaranika amba foka au bela jele bismillah anga jemukan kene ka jemikan binamba wule ko esprit olympique ni ale betalike farikolo nyarajeka ne dalima la ka fo farikolo nyarajeka di awye ina fo akadi comité national olympique et sportif mawye chugomina o kadara de konona la uni Renouveau TV mawjera ku bolo di nyogoma kani jemkan sigi senka au ni au bela jele kan ni sondia kama ko wala sta fédération munumbe Mali kono olu be bara mununa kaseka oboko ira jemana wala sa ka demeta ka usegere anga bi esprit olympique keneka rubrique chamambe ambolo munube talike portrait interview aleni actualité de la semaine aywa bitasa amo damne ni anga interview de la semaine ye avela jelem bismillah. Aywa ani mami masalala ni ndogwin kono ni oye anga interview de la semaine ye oye Oumar Tamboura de Oumar Tamboura ale comité national olympique et sportif du Mali au directeur exécutif ye aywa aye la seke ali usidibeka kuma barala ambela jelinka olame comité olympique abe Mali kono kabini 1963 parce que le comité est là 62, mais le comité international olympique a reconnu en 1963. Akabara est mis aller ni jekulu munumbe nous be occuper au sport là. Akabara que nous fait, ou ka laje pour que Maliens munumbe sport que, ou ka se katanye. Comité olympique de là ou de là. Au colonana Kabini 1999, surtout Kabini le 11 mars 2000. Président Nana, président Kouroye Moumbe, il y a 6 ans, Habib Sissoko, 2000, à Nana, à quel président, à Yé Barake Tchogo Yelama. À Yelama Tchogo Djouma. Kangan Ladje, ambitieux ka jekulu nunu no fédération nunu demain pour que u ka se ku ka bara yereke u bara e muye Mali demiseni munu mba fe ka sport ke no e fari colonial nyela munu mba fe ka tanye no e ka ke Afrique champion voilà du DMB champion u luka demain u ka se ka ta nyefe akera Jeux olympiques o akera Jeux africains o à quel championnat, les championnats africains ou anga fédération demain pour que au Kaseka démissionne nous là nous biseka Mali la tanye. Il y a do BAE 2004 là anga balontana et munke Athènes. BAE 2008 là anga muso munumbe basket ke mun uye minke Pékin là, Beijing, Jeux olympiques là. BAE fana, Jeux africains de la jeunesse. Anga démissionné Mounouké, Akera Gaborone, Akera Tunisie, Akera Fambe, Outara Yoro Yoro, BAE Baraminkera. Mais Mali Konobi, Angere Yaye, sport were B, Mounou vraiment taranye, Kosome, no karaté, no taekwondo, no athlétisme, ou bek atanye, bikoni management ani administration ou bek atanye. Donc vraiment permis yan démon là en tant que entreprise citoyenne permis yan démon là donc vraiment ambe permis faut kosobe. Donc comité olympique wula pour que jekulu nous teme administration là donc barabe ke chogomina. Coup demain
encadrement technique là no ka demisenu la kabini u daminato u bise ka barake chugomina o don fo nafulo ka do o de kama ya do o do an kumana Malitel ya anga sponsor officiel Malitel ya andeme pour que anga se parce que faso drone faso tissé ka barabeke gouvernement tissé ka faut ka bina barabe financement ke donc nan jekulu de la an yere fanga do nyini ambise ka barake chugomina o de kama anye demekela o nyini o demekela folo kera Malitel an kumano kan ayan deme chugomina an kumano kan a deme flana o PMI Mali parce que Malitel est sponsor officiel PMI o sponsor gold là no Sanu sponsor Sanu o de PMI là donc PMI fana nana ka an deme pour que engagé ka jekulu nunu no fédération nunu ou deme ou ka administration konana la ou deme ou ka management konana la ou deme ou kbise ka demisenu encadré pour que demisenu ka hakili soro ka farikolo nyana jela ke pour que ka se demisenu tola no Afrique demisenu tola ou bien djembe demisenu tola o konana na vraiment permis yandeme wala bibi ambe fin de la administration qu'on a no ka fédération demain pour que ou ka se ka réseau ni fin de la ka informatique ni fin en yota permis de colonel permis de bande mala donc ambe permis vraiment permis anga sponsor gold société civile do abandeme et en hakla fana abina anteme tuguni ka temenika donc vraiment ambu fo ambu walinyumando. Aywa Monsieur Tamura an b'i fo kosɛbɛ i ka lasew la bamananw ka fɔli do ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn doniba tala tɛ ayiwa ɲumaga ɲuman de b'i la Sotelma Malitel olu fana y'u wulila k'u bolo fara comité national olympique et sportif maaw kan walasa ni jamuka ɲuman in sigi ko ɲuman kama ayiwa an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn o la kosɛbɛ an b'a dɔn k'a fɔ Sotelma Malitel mɔgɔw cɛsirilen do kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ tali la bala an ka rubrique filanan o bɛ tali kɛ actu sport kan ayiwa an bolo kɔrɔ sɛbɛkɔrɔ falen do bi kosɛbɛ an bɛna daminɛ min na o bɛ tali kɛ natation de la natation ni o ye jilanɔni ye an fɛ yan nɔ Bamakɔ juma tɛmɛnen stade Omnisport Modibo Keita la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bloc piscine olympique kɔnɔna la fédération malienne de natation olu ye ɲɔgɔndan belebele sigi sen kan ɲɔgɔndan min ni u y'a tɔgɔ da ko coupe du PDG Sotelma Malitel ayiwa o ɲɔgɔndan kɛra an fɛ yan nɔ Bamakɔ ka fara kulu kan kulu minnu bɛ ayiwa jilanɔ kɛ an fɛ yan nɔ Bamakɔ ligue régionale minnu bɔra Kayi Kulukoro Sikaso Segu ani Gawo olu fana sen yera ɲɔgɔndan in na kosɛbɛ Sotelma Malitel ɲɛmaaba ale ni fédération malienne de natation ale fana ɲɛma olu fila jɛra ka lasɛkɛ lase min tara Aliou Sidibe ale ka kuma bara la an ka jɛ k'o fɛnɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ. N bɛ foli kɛ directeur tɔgɔ la monsieur Abdelaziz Bidine a yɛrɛ kun y'a laɲini a kana nka komi a ka agenda chargelen don kosɛbɛ a ma se ka na bon nin coupe in kɔni hakilina ɲuman don a b'a yira k'a fɔ ko partenariat ni vraiment Malitel ka soutien a ka d'u ye donc o de hakilina in na u ye nin organiser fɛn ɲumanba don comme nin ye n yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka assister natation na nageurs niveau b'u la malgré que dɔw difficulté kun b'u la ka parcours laban o fana b'a yira k'a fɔ fɛn mun don fɛn nɔgɔman tɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ nageur professionnel donc niveau kun b'u la vraiment ils ont bien compéti vivement l'édition prochaine ala ka siɲɛ wɛrɛ ta yira an na vraiment. Ayiwa aw bɛɛ b'a dɔn ko Sotelma Malitel ale de kɛlen bɛ k'a bolo don Mali sport bɛɛ kɔrɔ a bɛ fɔ min ma tubabukan na ko sponsor numéro 1 donc o sabuya la an mun bɛ an kɛ sport kɛ ji kɔnɔ anw y'a laɲini ka compétition kelen kɛ a bɛ san 5 bɔ u ka président tɔgɔ la ɔ bi ta in a yɔrɔ y'a ye jama cɛyara mun ye jama cɛya ka da kan an y'a laɲini natation bi kɛ région na o ligue u k'u jija
u dɛsɛlen ka kɛ nɔnikɛla fila ye cɛman kelen musoman kelen o de y'a to Kayi bɛ yan bi Sikaso bɛ yan Segu bɛ yan Kulukɔrɔ bɛ yan donc a yɔrɔ y'a ye garde national de prix ta bi m'u bila prix ta la dɛ n y'a fɔ ni an ka finitigiw kɛra premier ji la n bɛ dugawu kɛ u ka kɛ premier kɛnɛma duguma u ka kɛ gere kan n bɛ dugawu kɛ u ka kɛ premier sanfɛ walasa an bɛ kɛlɛ min na Mali mɔgɔw bɛ se ka kɛlɛ gagner sanfɛ duguma ani ji la. Chef Sere ni bɛ se ka baara la ka di dɛ. I y'u ye fu b'u daw kɔ kan ten ka taga. Ayiwa ɲɔgɔndan kɔfɛ mɔgɔ minnu ye ayiwa jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ jɔnjɔn fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ ni o ye première place ye. Ayiwa o sɔrɔla garde nationale maw olu de ye jɔnjɔn fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ ni médaille 14 ye. 8 o ye sanu ye 4 warijɛ 4 ale ni zira 3 sanu 8 warijɛ 4 ani zira 3 ayiwa deuxième place ni o ye jɔyɔrɔ filanan ye o taara Aqua Club maw fɛ ni médaille 10 ye sanu 4 warijɛ 3 ale ni zira 3 ayiwa Kayikaw fɛ yen nɔ ni o ye anw yɛrɛ ka mɔgɔw ye olu ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ ni médaille 9 ye sanu 3 warijɛ 3 ale ni zira 3 Haisa an bɛ to actu sport kɔnɔna la an bɛna kuma farikolo ɲɛnajɛ min kan o bɛ tali kɛ ayiwa bras de fer de la an fɛ yan nɔ Bamakɔ kari tɛmɛnen octobre kalo tile 11 san 2020 Palais des Sports Salamatu Mayiga la Fédération malienne de bras de fer ni o bɛ tali kɛ bolodalaw la olu fana ye ɲɔgɔndan sigi sen kan ɲɔgɔndan min ni o bɛ tali kɛ musow de kan ayiwa musow ka ɲɔgɔndan farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ o kɛra an fɛ yan nɔ kari tɛmɛnen octobre kalo tile 11 san 2020 ayiwa maa minnu tun bɛ ɲɔgɔndan in kɔnɔna la sa o ye maa 16 ni olu ye bras de fer o dɔnbaganaw ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ Mariam Jagite ale ka ɲininen don an ka jɛ ka ɲɛmada o jaw fɛ. Kono dimanche, Palais des Sports Salamatu Mayiga la Fédération malienne de bras de fer sportif et compétition féminine de bras de fer organisée. Ni compétition mais bras de fer muso 16 de kari ɲɔgɔn na. N'o bɛ taa laban Salimata Ouedraogo ka sebaya kan. Ko kun cɛlen kɔfɛ ani Salimata Ouedraogo ka degede karamɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye laseliw kɛ. Ne nisɔndiyara bi kosɛbɛ parce que mun nisɔndiyara muso ye kɛra champion ye bon n ka entraîneur bɛ yan bon n ka joueur yɛrɛ tɔw bɛ yan. Bon, supporter bagaw bɛ bɔ vraiment nous sommes bi kosɛbɛ Salimata Ouedraogo kɔrɔ très bien mais hali bi me jija ka dɔ fara entraînement kan pour que a ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ ka taa Mali kɔ ka taa Mali présenter donna nataw la fana. O kɔfɛ an ni kolɛbɛn jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana ye laseli kɛ. Fédération malienne de bras de fer sportif ka saison dayɛlɛ de ye nin donc an ye saison dayɛlɛni nin ye an ye a tasibila ɲɛsin musow de ma donc ka compétition in kɛ uniquement musow ye. Donc a yira k'a fɔ cɛw dɔrɔn tɛ se ka bras de fer in kɛ musow fana bɛ se ka dɔɔni k'a la donc wulada in na compétition a yira bɛɛ la k'a fɔ musow fana bɛ se k'u cɛsiri parce que an y'a ye k'a fɔ a kɛra ka ɲa arbitre minnu y'a fiyɛ u b'a ɲɛdɔn a technique respectera donc contexte minnu tun b'a kɔnɔ an y'a ye u y'a bɛɛ en tout cas kɛ ka ɲa donc c'est pour dire que musoya t'a la denmisɛnninya t'a la cɛya t'a la n'a ka di min ye i bɛ se ka na et puis en tout cas i b'a kɛ quoi. Ka yira la k'a fɔ ko Fédération malienne de bras de fer sportif ko kelen don ka compétition 4 de organiser jina san kɔnɔna na nin o ye kelen tɛmɛlen ye a tɔgɔ ye 3. Académie olympique an fɛ yan nɔ Bamakɔ olu bolofara minnu bɛ région kɔnɔna la olu ka lasigidenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ octobre kalo tile 16 ka taa bila a tile 17 la san 2020 ayiwa ɲɔgɔn ye tun kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko baara minnu kɛra an fɛ yan nɔ Académie olympique kɔnɔna la ka daminɛ san 2019 fo ka taa bila san 2020 na ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o baaraw kan. Académie nationale olympique du Mali yɛrɛ ale ɲɛmaaba ale ni Tijani Menya Ɲambele ni ale bɛ baara kɛ comité national olympique et sportif du Mali la a donni kelen kan ale tun bɛ ayiwa comité olympique national et sportif du Mali ɲɛma ale tun ye o ka ale tun nana kuma o tɔgɔ la awa olu ma filaw fana ye lase kɛ lase minnu taara Aliou Sidibe fɛ tuguni an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'olu fana lamɛn. Lajɛrɛ kun ye an tun ye formation caman kɛ Mali kɔnɔna na o formation senfɛ région o région an tun ye mɔgɔ suganti
minnu bɛ an jɔyɔrɔ fa olu an y'olu de wele salon école kɔnɔna na ka na bila ɲinana baara minnu n'u y'a kɛ an tun taara an taara ye baara ɲana nga baara mana ɲa cogo o cogo i b'a sɔrɔ dogodogonin dɔw bɛ olu ka kan ka dilan an y'u wele ka na o kama an k'o dogodogow dilan k'a lajɛ fana sankura nata la an bɛ se ka min kɛ baara in kɔnɔna na pour que jɛkulu bɛ taa ɲɛ. N'aw y'a kɔlɔsi an ka région représentant de bien an b'a fɔ olu ma ko les points focaux olu de nalen don 2 par région an nan bɛ n'olu ye parce que an ye san 4 kɛ an n'u bɛ baara la san o san an bɛ ɲɔgɔn ye nka ɲinɛn ta in komi an ye san 4 dafa a bɛ fɔ olu dɔn ko quadrennal la an fɛ yen n'o banna an bi sigi k'a filɛ an ye baara mun kɛ est-ce que a baara ɲɛna wa est-ce que a baara ma ɲɛ wa mun y'a jɛ donc n'an y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ tila k'a filɛ san 4 bi ka na ni ala y'an si jɔ k'an makɔnɔ an bɛna mun bolo da bi n'o y'o de ye. An bɛ to Bamakɔ lajɛrɛba dɔ kɛra an fɛ yan nɔ octobre kalo tile 9 fo ka taa se a tile 10 ma san 2020 stade Wɛnzɛn Kulubali la ayiwa lajɛrɛ in tun bɛ tali kɛ min kan o ye ka mouvement sportif maaw ka olu la kalan kani ka u la faamuya ayiwa kɛnɛya ko la farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ lajɛrɛ in labɛnna comité national olympique et sportif du Mali maaw de fɛ ani cakɛyɔrɔ min ɲɛsinen bɛ kɛnɛya ko la farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ olu ka ɲɛmaaba yɛrɛ u ka lakɔlɔsili kɔnɔ ayiwa a doni kelen kama sɔni sigira baarakɛta min kan o ye bana min kelen do ka diɲɛ laɲini bi ni a kelen do ka diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔra nka ni o ye covid-19 ye kɔlɔlɔ jumɛn bɛ o la farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ sɔni sigira o de kan kosɛbɛ ayiwa an ka docteur Sidibe Fatumata Sidibe ale ni Aminata B Jara olu ye lasɛkɛ lase min ni o taara Shana Tandina ale ka kuma barakɛ an ka jɛ ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Séminaire nin kun ye mun ye séminaire nin kun ye de ka formation ani sensibilisation mɔgɔ acteur sport acteur minnu bɛ mɔgɔ bɛ don bi occuper sport ko la ka formation nin kɛ olu kunna ani k'u sensibiliser médecine sportive jɔyɔrɔ ye mun ye laɲini ye mun ye n'an bɔra yan nɔ mɔgɔw ka se ka fɛn caman faamuya médecine sportive jɔyɔrɔ kan ani an bɛ ka pathologie dɔw de bɛ yen nɔ parce que thème de b'an bolo an ka échange kɛ ka hakili falen-falenw kɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ ni dɔ ka taa so bɛɛ ka faamuya sɔrɔ o bana ninnu kan je suis satisfaite n satisfaira participation na parce que presque mɔgɔ welela a bɛɛ nana. An nana formation mun na a formation bɛ médecine de sport athlète encadrement bon encadrement précisément u bɛ kuma dɔgɔtɔrɔw de ta kan u kuma dɔ de kan kosɛbɛ ani covid-19 covid ye n'o ye coronavirus ye ni a y'an diɲɛ bɛɛ minɛ bɛɛ bɔra kalama bon u nana ka na kuma o de kan ka lajɛ n'o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw fana bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la sport kɔnɔ bɛna nafa min lase an ma bon o bɛna kɛ covid-19 nalen an bɛ se ka mun de fɔ sportifu ye athlètes ye sport kɔnɔna na entraînement kɔnɔna na ani yanni ka fɔ entraînement ka daminɛ a kɛnɛ a bɛna fisa an ma parce que caman bɛ yen nɔ porte de masque bɛ f'u ɲɛna a y'aw tɛgɛ ko a kana gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka mɛtiri kelen ɲɔgɔn bila u ni ɲɔgɔn cɛ bon fo k'a fɔ u ka se ka don sportifu kunna kosɛbɛ mun bɛ se k'a to dɔgɔtɔrɔw ni entraîneurs yɛrɛ ka lafiya i ka mun bɛ ne fɛ ka lase u ma ni séminaire kɛra minnu bɛ yan nɔ n'olu sera ka kɛ fédération fɛn fɛn n'a affilielen don comité olympique mɔgɔw y'u bɛɛ wele ka na mun bɛ se ka to u ka na fɛn dɔ f'u ɲɛna.
mun bɛ kan ka fɔ a bɛ coronavirus kan ani entraîneur ni fɛn bɛɛ kan athlètes kan maintenant bɛɛ kan k'i hakili to a la u bɛ mun fɔ a tɛ ka ko a ka distance jate minɛ o de bɛna fisaya an bɛɛ ma maintenant bɛɛ ka se k'o kɛ i ka k'i ka so i ka se k'a kɛ i bɛ taga entraînement na yɔrɔ min na o de kɔni ka d'anw ye. PMU Mali ale fana ye comité national olympique et sportif du Mali dɛmɛ ni jɛmukan in sigili la. PMU Mali plus qu'un jeu, un plaisir. Olu fana ye comité national olympique et sportif maaw dɛmɛ kosɛbɛ jɛmukan in sigili la sen kan. An ka bi rubrique laban yana an ka jɛmukan kuncɛ o bɛ tali kɛ portrait de la. An bɛna kuma maa min kan bi o ye Abdul Wahab Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Maître Bob. Arts martiaux kɛla don a ka ca ni san 50 ye ɲina. An ka reporter Aliou Sidibe ale wulila ka se a fɛ yen nɔ. Aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a lajɛ jɔn de ye Maître Bob ye. Nin ye mɔgɔ ye min ye don dumanw kɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ min wele ko karate. San 50 a n'a kunkanfɛn o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ halisa a bɛ cɛsiri la dɔnniya min n'a y'o sɔrɔ ka se k'o tila ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. A yɛrɛ nana farikolo ɲɛnajɛ in na cogo jumɛn na a ye ɲɛfɔli k'o la. Nana arts martiaux la cogo min na arts martiaux nana la kabi an bɛ bon boxe fɔlɔ kɛ après an nana judo daminɛ le judo le karaté bon karaté an sɔrɔ judo tapis kan. On a continué avec le karaté. Et là, il y a très longtemps de ça. On avait d'amener dans l'Institut René Canvel. Mais Beba Doko Canvel ka dojo mo ba donné. O de dojo folo yan. Ale de dojo moderne folo ski 5 ans. Mo krobo Beba don. Donc neninga mamnu tumbe naye karaté d'amener en fait. L'ambiance était formidable, c'est-à-dire à ben de Koumani on tient ni sodia en bec ou terrier. Maître ni kalandon bec ou terrier. Ni entraînement nana entraînement qui est correctement, mais après l'entraînement on reste des amis, des bons amis. En taureau au terrier de là, faut qu'on a ces bima. Jusqu'à présent, en meilleur boulot. Il y a à peu près 50 ans de cela. Donc, on a un souvenir bado. Kun jumana ay karaté sugandi kabo farikolo ɲɛnajɛ tɔw ma a y'a da dɔ fɛnɛ na. Ne ye arts martiaux choisi min na n'i ko sport de combat kɛlɛkɛfɛn bɛ se ka kɛ ni min ye an ye boxe kɛ ka judo kɛ ka na se karaté ma. Bon, arts martiaux de ye mɔgɔ dɛmɛnan ɲuman ye. I bɛ se ka kɛ sport kosɔn i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye en cas d'agression. C'est-à-dire ni ye ko sɔrɔ ala k'an kisi o ma mais i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Bon, arts martiaux de dafalen don n'a sɔrɔ beretigi don n'a sɔrɔ a tɔgɔ ye murutigi don. Arme bɛɛ lajɛlen ni un bon budoka n'a sɔrɔ arts martiaux kɛla ɲuman don a b'a yɛrɛ bɔ a la. Ale yɛrɛ cɛ a n'a ka karamɔgɔ n'o y'a ka maître ye u cɛ tun bɛ cogoya jumɛn na tuma min na a yɛrɛ b'a 12 fili la. Le premier japonais qui a foulé les sols maliens m'aw hakili lajigin o la mɔgɔ fɔlɔ min japonais fɔlɔ min nana karaté kɛ Mali la an kun o ye maître Kazé. Yaido ale de y'a o bɛɛ ladon France ale de ye karaté ladon en quelque sorte au Sénégal en même temps que nous au Mali. Au maître de maître Hiro Mushizuki. Alors, donc, il me remettait mon diplôme de 5e dan, je crois. Il y a un peu longtemps de cela. Voilà. Donc, maître Hiro Mushizuki. Bon, c'est d'ailleurs lui, je le représente au Mali ici. Dombolo kɛrɛnkɛrɛnlaw taara ka d'a ma jamana ɲɛmaw fɛ don tɛmɛnenw na o ye mun kɛ ale yɛrɛ bakun na. N bɛ se k'a fɔ n ye chance sɔrɔ fana ka kɛ karateka fɔlɔ ye min ye médaille sɔrɔ jamana faso ka reconnaissance
ni dɔw y'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais vraiment a nisɔndiya dama tɛmɛna an bolo kosɛbɛ k'a fɔ ko jamana y'i miiri an ma an ye denmisɛn minnu formé o denmisɛnw de bɛ ka na ni médailles ni fɛnw ye u bɛ Mali drapeau wuli yɔrɔ bɛɛ alors kosɔn jamanakuntigi y'a ɲini k'an décorer an décorer la ne yɛrɛ kɛra chevalier de l'ordre national du Mali dɔw wɛrɛw kɛra ye dɔw ye médaille wɛrɛw sɔrɔ ka jugu o jukɔrɔ mais actuellement je suis chevalier de l'ordre national du Mali o nisɔndiya kɔni ka bon ma kosɛbɛ o ka bon ni n ka médaille bɛɛ ye. Abdulwahab Traoré a ye nin baara bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni foli ye ka taa maaw ma minnu bɛ k'a dɛmɛ nin baara bɛɛ lajɛlen na kabi wagati jan fo kana se bi ma. Le président du comité olympique national maître Habib Sissoko, parce que nous on l'appelle maître, hein, c'est un maître. Oui, c'est un grand maître. Il a été grand champion de judo en son temps. Il s'est entraîné dans ces dojos-là en karaté. Au Rati Asro, Bogoli Dandido. Ni a comment faire mais c'est un grand maître. Mafo aka demena. En fédération karaté dronté mais fédération bela gelin beka foli be abibi nemi bela chokroba ibi me abibi foni fédération toy ayarma so de ma sport be de mais on be kumanantai amba fofoka ka wale mando ala ka fana zidi akabarala amba lodna ka fo Abdulwahab Traoré ayra shibeta san bi wolonvla ani san flala ceinture noire do 9e dan a furulen no muso sababa bolo den cɛman n'a musoman o kɔnɔntɔn b'a bolo ka fara a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ kan u bɛ quartier min wele ko Sabalibugu Kura o dugutigiya kalifalen don a ma. Ayiwa ni ne bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na ni Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan kari nata ni Ala ma basi kɛ an b'an filɛ jama bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ali Mali kɔ kan k'an baarakɛɲɔgɔn fo ka segin ka hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ n'a sɔrɔla an donna maa minnu gasi la a k'an bɛɛ kari wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ. Ni émission yi akilina bora Comité national olympique et sportif du Mali de la a dɛmɛnen don ni Sotelma Mali Teli